A video for Muslim girls. कुरान मजीद की सूरह अल-नूर की आयत नंबर 31 में आता है ज़ीनतुहुन्ना। तफ़हीमुल कुरान में मौलाना मौदूदी ने इसे कुछ यूँ बयान किया है, वो अपना बनाव सिंगार ना ज़ाहिर करें मगर इन लोगों के सामने शौहर बाप। इस आयत के आखिर तक इसी बात को उन्होंने कोट किया है। इसी तरह बयानुल कुरान में डॉक्टर इसरार अहमद ने भी इस बात को कोट किया है और इस तरह से बयान किया है, और वो ना ज़ाहिर करें अपनी ज़ीनत को सिवाय अपने शौहरों के या अपने बापों के, और इसमें भी आयत के आखिर तक यही बात बताई गई है। यानी मौलाना मौदूदी ने इसे बनाओ सिंगार से और डॉक्टर इसरार अहमद ने इसे ज़ीनत से ही ताबीर किया है। फिर आगे कुरान मजीद की सूरह अल-नूर की आयत नंबर 31 में आता है, वो अपने पाँव ज़मीन पर मारती हुई ना चला करें कि अपनी जो ज़ीनत उन्होंने छुपा रखी है इसका लोगों को इल्म ना हो। बयानुल कुरान में डॉक्टर इसरारुल अहमद इसे ऐसे बयान करते हैं कि वो अपने पाँव ज़मीन पर मारकर ना चलें कि इनकी इस ज़ीनत में से कुछ ज़ाहिर हो जाए जिसे वो छुपाती हैं। फ़ातिह मोहम्मद जलंधरी ने भी अपनी तफसीर में इसको इस तरह बयान किया है, और अपने पाँव ऐसे तौर पर ज़मीन पर ना मारें कि छनकार कानों में पहुँचे और इनका पोशीदा जेवर मालूम हो जाए। यहाँ पर ज़ीनत से मुराद ज़ीनत या जेवर लिया गया है। आइए इस लफ्ज़ को मुख्तलिफ लुगात और तफासीर में कुछ डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं। ये लफ्ज़ अरबी मादे ज़ा या नून से है। तफ़हीमुल कुरान में मौलाना मौदूदी ने बताया, बनाओ सिंगार हमने ज़ीनत का तर्जमा किया है, जिसके लिए दूसरा लफ्ज़ आराइश भी है। इसका इतलाक़ 3 चीज़ों पर होता है: खुशनुमा कपड़े, जेवर और सर, मुंह, हाथ, पाँव वगैरह की मुख्तलिफ आराइश की वो अशिया जो अमूमन औरतें पहनती हैं, जिनमें मेकअप भी शामिल है। लसानुल अरब अज इब्नुल मंजूर तहज़ीबुल लुग़ा में आता है, ज़ीनत एक जामे लफ्ज़ है, हर उस चीज़ पर ज़ाहिर होगा जिसके ज़रिए ज़ीनत और आराइश की जाए, और ज़ीनत का मायने ये भी है कि वो चीज़ जिससे इंसान या कोई शय आरास्ता और मज़ीन हो। और अल्लाह ताला का इरशाद है, वला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना इल्ला मा ज़हरा मिन्हा, और इसका मतलब ये है कि वो अपनी पोशीदा ज़ीनत ज़ाहिर ना करें, जैसे गले का हार, पाजेब, बाजूबंद, कंगन वगैरह। और जो ज़ीनत ज़ाहिर होती है इससे मुराद कपड़े और चेहरा है। अरेबिक इंग्लिश लेक्सिकॉन बाय एडवर्ड विलियम लेन, इसमें ज़ीनत का मतलब कुछ यूँ आता है, वो चीज़ जिसके ज़रिए किसी को आरास्ता, मज़य्यन, खुशनुमा, संवारा या बावकार बनाया जाए, यानी हर वो शय जिससे इंसान या कोई चीज़ ज़ीनत हासिल करे। इलामा बरूवी के मुताबिक ज़ीनत से मुराद किसी चीज़ को दूसरी चीज़ के ज़रिए खूबसूरत बनाना है, जैसे लिबास, सोने या चांदी के जेवरात, जवाहरात और कीमती पत्थर, या ज़ाहिरी हुस्न और बहैयत। बाज़ अहले लुगत कहते हैं कि ज़ीनत वो ज़ाहिरी खूबसूरती है जो आँख को दिखाई देती है मगर इस चीज़ के बातिन तक नहीं पहुँचती जिसे मज़य्यन किया गया है। ज़ीनतुल हयातुद दुनिया या मुख्तसरन ज़ीनतुद दुनिया से अमूमन मुराद लिया जाता है दुनियावी ज़िंदगी की आराइश, ज़ेब व ज़ीनत, शान व शौकत, नमूद व नुमाइश और खुशहाली, और ख़ास तौर पर इसमें माल व दौलत और औलाद शामिल होते हैं। ज़ीनतुल अर्द यानी ज़मीन की ज़ीनत से मुराद है ज़मीन की नबातात और सब्ज़ा। यौमुद ज़ीनती यानी ज़ीनत का दिन से मुराद है ईद का दिन, क्योंकि इस दिन लोग इस खूबसूरत लिबास पहनते हैं, आराइश के साथ, आज़ाइश के साथ इसको मनाते हैं। अरबिक तनवीर तफसीर के हिसाब से कुरान में ज़ीनत का लफ्ज़ लिबास के मायने में भी आता है, और ये लफ्ज़ अच्छे लिबास के मायने में भी आता है। तफसीर अस-सादी में इसको यूँ बयान किया गया है, खूबसूरत कपड़े, जेवरात, पूरा जिस्म भी ज़ीनत में शामिल है, और चूँकि ज़ाहिरी लिबास का पहनना नागुज़ीर है इसलिए फ़रमाया कि वो ज़ाहिरी कपड़े जो मामूल के मुताबिक पहने जाते हैं बशर्तिया कि इनमें किसी फितने का सबब ना हो। कुरान मजीद में आता है, अपनी ओढ़नियाँ अपने सीनों पर डाले रखें, और ये मुकम्मल पर्दे की ताकीद है। इससे मालूम होता है कि जिस ज़ीनत का ज़ाहिर करना मना है इसमें पूरा जिस्म शामिल है, जैसा कि बयान किया गया है। तफसीर इब्नुल कथीर या तफसीर इब्नुल कसीर में आता है कि और वो अपनी ज़ीनत ज़ाहिर ना करे मगर जो इसमें से ज़ाहिर हो जाए। इससे मुराद चेहरा, दोनों हाथ और अंगूठी है। हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि उन्होंने इस आयत के बारे में कहा कि और वो अपनी ज़ीनत ज़ाहिर ना करें। ज़ीनत से मुराद बालियाँ, बाजूबंद, पाजेब और हार हैं।
اور ایک روایت میں اس سند کے ساتھ انہوں نے فرمایا زینت دو قسم کی ہے، ایک وہ زینت جسے صرف شوہر ہی دیکھ سکتا ہے جیسے انگوٹھی اور کنگن، اور دوسری وہ زینت جسے اجنبی بھی دیکھ سکتے ہیں اور وہ ظاہری کپڑے ہیں۔ الراغب الاصفہانی المفردات الغریب القرآن میں آتا ہے زین ایک جمالی طور پر زینت تین قسم کی ہوتی ہے۔ پہلی نفسی زینت جسے علم اور اچھے عقائد، بدنی زینت جیسے قوت اور قد کا لمبا ہونا، خارجی زینت جیسے مال اور جاؤ منصب، اور ان سے متعلق قرآن مجید میں مختلف آیات بھی ملتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا چہروں کو مزین کرنا کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ وہ انہیں اصل ہی سے حسین اور آراستہ پیدا کرتا ہے اور اسی کیفیت پر وجود بخشتا ہے، جبکہ انسانوں کا کسی چیز کو مزین کرنا یا تو ظاہری آرائش یا زیبائش کے ذریعے ہوتا ہے یا تعریف و توصیف کے ذریعے، یعنی وہ اس کی مداح کرتے ہیں اور ایسی باتیں کرتے ہیں جو اس کی قدر و منزلت کو بلند کر دیتے ہیں۔ تنویر تفسیر میں آتا ہے زینت دو قسم کی ہے، پیدائشی اور حاصل شدہ۔ خلقتی زینت وہ ہے جو جسم کی فطری خوبصورتی ہو، جیسے چہرہ، دونوں ہاتھ یا نصف بازو، اور مکتسبہ زینت وہ ہے جو آرائش کے اسباب سے حاصل ہو، جیسے عمدہ لباس، زیور، سرما اور مہندی کے ذریعے خصاب لگانا۔ ظاہری خلقتی زینت وہ ہے جس کے چھپانے میں مشقت ہو، جیسے چہرہ، دونوں ہاتھ، دونوں باؤں، اور اس کے مقابل خفیہ زینت وہ ہے جیسے پنڈلیوں کا اوپر والا حصہ، کلائیاں، بازو، سینہ اور کان۔ اور مصنوعی زینت میں سے ظاہر وہ ہے جیسے ترک کرنے میں عورت کو اپنے شوہر کی طرف سے یا اپنے ہم عمر خواتین کے درمیان اپنی ظاہری حالت کے لحاظ سے دشواری ہو، اور جسے مردوں کے سامنے آسانی سے ختم نہ کیا جا سکے اور گھر میں تنہائی کے وقت دوبارہ درست کرنا بھی آسان نہ ہو۔ اس طرح وہ چیز بھی شامل ہے جس کا محل ایسا ہو کہ اسے چھپانے کا حکم نہ ہو، جیسے انگوٹھیاں، بخلاف بالیوں اور بازو بندوں کے۔ کنگن اور پازیب کے بارے میں بھی اختلاف ہے، اور صحیح رائے یہ ہے کہ یہ دونوں ظاہری زینت میں شامل ہیں۔ قرآن نے پازیب کا ذکر اس طرح سے کیا ہے، اور اپنے پاؤں زور سے نہ مارے تاکہ ان کی وہ زینت معلوم ہو جائے جو وہ چھپائے ہوئے ہیں۔ اور اس تفسیر کے مطابق ظاہری زینت وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر ظاہر رکھا ہوا ہے، اور جس کا چھپانا اس کے استعمال کو معطل کر دینا ہے یا اس میں عورت کے لیے مشقت پیدا کرتا ہے۔ یہ چہرہ اور دونوں ہاتھ ہیں۔ رہی دونوں پاؤں کی بات تو ان کے چھپانے سے استعمال تو معطل نہیں ہوتا، لیکن اس میں دشواری ضرور پیدا ہو جاتی ہے کیونکہ عموماً دیہاتی عورتیں ننگے پاؤں رہتی ہیں۔ اس وجہ سے فقہا کے درمیان ان کے چھپانے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ امام مالک کے مطابق دو قول ہیں، ان میں زیادہ مشہور یہ ہے کہ عورت پر اپنے دونوں پاؤں چھپانا واجب ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ واجب نہیں۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک پاؤں چھپانا واجب نہیں ہے، اور جو چیز عورتوں کے حسن و جمال میں سے ہے اور جس کے چھپانے میں مشقت نہ ہو وہ ظاہری زینت میں شامل نہیں، جیسے سینہ، چھاتی، بازو، کلائیاں اور پنڈلیوں کا اوپر والا حصہ۔ اس طرح وہ اعضاء بھی جن کی شکل عورت میں نمایاں حسن رکھتی ہے، اگرچہ وہ براہ راست عریاں نہ ہوں، جیسے کولہے، جسم کے ابھار اور رانے، بشرطیہ کپڑے کو ڈھیلا چھوڑنے میں کوئی مشقت نہ ہو۔ تفسیر الوسیط میں آتا ہے خفیہ زینت وہ ہے جو چہرے اور دونوں ہاتھوں کے علاوہ ہو، جیسے سر کے بال، بازو، پنڈلیاں۔ اللہ تعالیٰ نے مومن عورتوں کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنی خفیہ زینت کے مقامات کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں سوائے ان لوگوں کے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اس حکم سے مستثنیٰ قرار دیا ہے۔ یہ کل 12 اقسام ہیں جن میں سے پہلے شوہر کو ذکر کیا گیا ہے۔ تفسیر البغوی کے حساب سے جو قرآن مجید میں آتا ہے کہ عورتیں اپنی زینت غیر محرم کے سامنے ظاہر نہ کریں، اور اس سے مراد خفیہ زینت ہے۔ زینت کی دو قسمیں ہیں، خفیہ اور ظاہری۔ ظاہری زینت وہ ہے جیسے پازیب، پاؤں ہاتھوں میں مہندی یا خصاب، کلائی میں کنگن، کانوں میں زیور اور گلے میں ہار۔ عورت کے لیے ان کا ظاہر کرنا جائز نہیں، اور اجنبی مرد کے لیے ان کی طرف دیکھنا بھی جائز نہیں۔ یہاں زینت سے مراد در حقیقت زینت کے مقامات ہیں، یعنی وہ اعضاء جہاں زیور پہنا جاتا ہے۔ زینتہن سے مراد وہ خفیہ زینت ہے، ولا یبدین زینتہن سے مراد وہ خفیہ زینت ہے جس کا ظاہر کرنا نہ نماز میں جائز قرار دیا گیا ہے اور نہ غیر محرم مردوں کے سامنے۔ اس سے مراد وہ تمام اعضاء ہیں جو چہرے اور دونوں ہاتھوں کے علاوہ ہوں۔ الراغب الاصفہانی المفردات الغریب القرآن میں آتا ہے حقیقی زینت وہ ہے جو انسان کو اس کے کسی بھی حال میں
عیب دار نہ بنائے، نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں، لیکن جو چیز ایک حالت میں انسان کو آراستہ کرے اور دوسری حالت میں باعث عیب بن جائے وہ ایک اعتبار سے عیب ہی ہے۔ اس سب کی سمری اگر کی جائے تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ قرآن مجید کی سورہ نور میں لفظ زینت ایک جامع اصطلاح ہے جس کا اطلاق عورت کے فطری حسن یعنی چہرہ، جسم، ہاتھ اور حاصل شدہ آرائش، لباس، زیورات، میک اپ دونوں پر ہوتا ہے، جسے مفسرین نے ظاہر اور پوشیدہ اقسام میں تقسیم کیا ہے۔ یہ اصطلاح ہر اس چیز پر دلالت کرتی ہے جس سے انسان یا شے کو حسن و جمال اور وقار حاصل ہو۔ مفسرین کے نزدیک آیت حجاب میں زینت کے اظہار کی ممانعت سے مراد بنیادی طور پر وہ پوشیدہ آرائش ہے جسے غیر محرم کے سامنے ظاہر کرنا منع ہے، جبکہ بعض ظاہری صورتیں بقدر ضرورت مستثنیٰ قرار دی گئی ہیں۔ وسیع و لغوی اور تفسیری تناظر میں زینت کی 3 بنیادی جہتیں ہیں: نفسی، علم و عقیدہ، بدنی، فطری ساخت اور حسن، اور خارجی، مال و جمال، جبکہ حقیقی زینت وہ ہے جو انسان کو دنیا اور آخرت دونوں میں باوقار بنائے۔